Say hi po. Hi. Say hi po. Welcome to my Samboy TV. Ingat ko sa biyahe. Kuya. Taga-ano nga pala sila? Medyo, ay hindi ko pwede sabihin natin. Malawak naman ang Ano pong mga pangalan po natin, ma'am? Sa isa lang po. Ha? Karil, si Mami. Nakasan yung konti? Mami. What is your name, baby? Oh, Natalie. Natalie. Si Mami. Alvarez. Kayo, Mami. Ching. Si... Shoutout na po kayo, ma'am. Baka may gusto kayo shoutout. Oh, shout out to rin. Shout out to baby. Shout out to classmate. Ah. Hi, Mama. Oh, Kamusta ka po in Dubai? Ay, Dubai. Ayaw, naiiyak. Ayaw. Ay. Nakakapapa. Ano na? Lolo na lang daw, Lolo. Ay, Lolo na lang, Lolo. Kumusta, Lolo? Dali na. Ay, Lolo daw. Ay, Lolo. Wala, ayaw maiyain. Babay na muna kayo. Okay. Bye po. Salamat po. Sige po, sige po. Salamat, Kuya.